کی نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور پیاری باتیں ہوئی تو وہاں ہمیں یہی امید ہے کہ اللہ کا نور برستا ہے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ 2 سال کا عرصہ ہوا، وقف بورڈ تشکیل ہوا اور آپ سب نے اپنی اپنی جو اس میں محنت، اپنا جذبہ اور ان چیزوں کی آبیاری کی جو بہت مشکل تھی، بہت مشکل مرحلے سے ہمیں گزرنا پڑا، بہت تنقید ہوا، کرنا بھی پڑا، ہم نکلے ہی نکلے، کیونکہ جب آپ کو کچھ اچھا کرنا ہوتا ہے اس کے لیے بڑی تکلیف پہنچائی بھی جاتی ہے اور بہت تکلیفیں ہوتی بھی ہے۔ الحمدللہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے ہم پر کہ سب لوگوں نے، آپ سب ائمہ حضرات نے اس میں بھلے ہی کچھ سے رجوری سے پورے جموں کشمیر کے کونے کونے سے آپ لوگوں کا ساتھ رہا، تو ابھی آج ہم اس طرح سے ہیں کہ اب ہم سنتے ہیں، سناتے نہیں۔ تب ہم سناتے تھے، سنتے کم بہت تھے، وہ آپ بہت بہتر جانتے ہیں، کیونکہ وہ مرحلہ بہت سخت تھا۔ ہم سنتے تو کچھ کرتے نہیں، ہم نے سنایا تو آج ہم اس مقام پہ پہنچے ہیں کہ اب ہم سننا چاہتے ہیں اور کرنا چاہتے ہیں، وہ جو مشکلیں بہت تھی وہ اب آسان ہونے لگی ہے، لیکن اس میں آپ لوگوں کی دعائیں شامل تھی۔ کچھ سے ہم نے سٹارٹ کیا سیل کرنا دکانیں اور کرایہ بڑھانا، کیونکہ وہ بہت سخت سٹیپ تھا۔ آج آپ ہمیں کہہ رہے ہیں، تو جب ہم نے کیا تو وہ سخت تھا، کیونکہ پہلی بار ایسا ہوا تھا، ہم پہ تنقید ہوا۔ آج جب آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ زمینیں اور وہ جائیداد ہمیں وقف میں واپس لانا ہے، اسی کے لیے تو ہم کوشاں تھے کہ کاش یہ آواز دلوں سے آئے، کاش ضمیر جاگ جائے کہ وقف امانت ہے۔ اور آج جو آپ کہہ رہے ہیں یہ ہمارے لیے سکون کی بات ہے کہ اب ہمیں ان چیزوں پہ گامزن ہونا ہے۔ اور رہی بات مسجد کی، مزارات کی، مسجد ہمارا خواب ہے، اور وہ مسجد جس میں تمام تر ماڈرن فیسلٹیز ہو، جس میں تمام تر وہ ایجوکیشن والی بات ہو جو شاید ہی کوئی سوچتا ہو، جو اس میں وہ بات آئی ہے جو ہم آج سوچتے ہیں، ہمارے پاس فون پہ بات ہوتی ہے، ہم اس میں شکل بھی دیکھتے ہیں، دور دراز جاتے ہیں اور وہ باتیں ہو پاتی ہیں جو پہلے زمانے میں مشکل تھی، جس کا ہم تصور نہیں کر پاتے تھے۔ آج ماڈرن ٹیکنالوجی کے ساتھ انٹیلیجنس، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی جب ہم بات کرتے ہیں، اس طریقے سے مولویوں کی بھی تنخواہیں لگ جائیں اور یہ گورنمنٹ ملازم بن جائے، ہمارا ہرگز یہ موقع نہیں ہے، نہ ہمارا یہ مطالبہ ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس جو بچے ہیں وہ ہزاروں کی تعداد میں ہیں، یعنی خطے کے پنجاب میں یا اس کے علاوہ ویلی میں چلے جائیں۔ یہ ہمارے جو اسلامک ہیں علوم ہیں، یعنی منطق ہے، فلسفہ ہے، بلاغت ہے، اصول تفسیر ہے، اصول حدیث ہے، اصول فقہ ہے، حدیث ہے، تفسیر ہے، اور اس کے علاوہ متعدد عناوین ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جتنے مدارس ہیں، تو جس طریقے سے انہوں نے کہا، ہمارے محمد ابراہیم مصطفی صاحب بھی تھے، مفتی اعظم جو وہ بھی تھے، اور ہم 4-5 ساتھیوں نے مل کر کے ہم نے غور کیا۔ دیکھیے پورے ہندوستان کے اندر جو مدارس کا کیا جائے، میتھمیٹکس کا کیا جائے، یہ وہاں کے علماء اس کی مخالفت کرتے ہیں۔ یہ واحد طبقہ ہمارا ایسا ہے کہ ہم نے جو سلیبس میں ہم نے کمپلسری ہے، پورے ہندوستان کے اندر میرا یہ دعویٰ ہے کہ ہم سارے سلیبس مدارس کے دیکھیں گے
बड़े बड़े किसी मकामी फिल्म के साथ ताल्लुक़ रखने वाले मदरसे हों, हम उनका सिलेबस बड़े अच्छे नज़र से देखा और हमारे पेश नज़र रहा। फिर हमने कुछ किताबें और कुछ फ़नून जो बहुत पुराने थे उनको हमने बाहर निकाले और नए फ़नून को उसमें जगह दी और ये एक सिस्टम, एक सिलसिला बनाया। हमारा मदरसा बोर्ड बनाने का और मुतालबे का वाहिद मकसद ये है कि हमारे यहाँ बच्चे जो हैं वो जैसे प्राइमरी का 12 साल का हमारा एक कोर्स है, प्राइमरी से लेकर के 10वीं तक, तो ये 12 साल बच्चे भी हमारे पास वो आते हैं जो ऑलरेडी कुछ स्कूलों से पढ़ने के बाद 12 साल हमारे पास में रहते हैं और रहने के बाद वो बच्चे इस अहल होते हैं कि यानी जो आप अगर यूनिवर्सिटी के अंदर चले जाएँ तो उन्होंने मास्टर किया वहाँ से, इसलिए हमारे बहुत अच्छी पढ़ाई होती है। अब उसके बावजूद यानी हमारा बच्चा मंतिक फलसफा जानने के बावजूद, उसूल हदीस, उसूल तफसीर, उसूल फिक्र जानने के बावजूद, बलागत फसाहत जानने के बावजूद, इल्म उरूज जानने के बावजूद और आप मदारिस के अंदर जो है सिलेबस के अंदर इंग्लिश, हिंदी और मैथ भी एक हद तक जानने के बावजूद भी गवर्नमेंट सतह पर हमारा बच्चा बिल्कुल अनपढ़ रहता है। तो जिसमें मदरसा बोर्ड आएगा तो लिखा है गवर्नमेंट उसे पढ़ा लिखा माने। चलो सबका आ गया जी, चलो कुरान में ही वाज़िया है। हम अगर उनके सामने सर झुकाएंगे मानते हैं। अगर आप सूफिया कराम की अवलिया किराम इस तरह से पहले दिन से मैंने कहा कि मस्जिदों में औराद फतह और जहां 35 सालों से वो बंद हो चुका था, आपको डरने की बात नहीं है। हम सही राह पे काटे जरूर आते हैं, लेकिन जी हमारे मसाजिद हज़रात हैं सबकी तरफ से वेलकम करते हैं और उम्मीद करते हैं कि पुंछ में ये जो चमकते सितारे आपको नजर आते हैं इनकी हमेशा आपकी तरफ नजर है और आप इसको दीनी माहौल को यहाँ पर सुधारने के लिए जैसे आपने कश्मीर में काम किया है यहाँ भी करेंगे। इन लोगों को बड़ी तड़प थी और जितने यहाँ अलमा हजरात हैं, क्योंकि मैंने एक मुझबाई साहब को रात को मैसेज 11 बजे के करीब दिया था कि यहाँ हमारे काफी मंत्री बड़े लोग आए हैं इलेक्शन के बारे में, तो मैडम जी ने कहा कि मुझे सिर्फ अलमा हजरात से बात करनी है, मुझे और किसी काम के लिए ना मैं आई हूँ, ऑफिशियल टूर पे आई हूँ। और जो हमारा निजाम अहले इस्लाम का यहाँ बर्बाद हुआ था, जो ठीक हो रहा है, उसको बेहतर बनाने के लिए इन उलमा हज़रात की जो बातें मुझे सुनने में आएंगी वही मैं करूँगा। जैसे कि हमारे 2 दिन का 3 दिन का ये दौरा है, राजौरी से यहाँ पुंछ आए हैं। पुंछ में हमारा यही मकसद है कि हमें वक्फ़ के जो नए हमारे एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं और जो ख़ासकर वक्फ़ की रूह होती है वो है आइमा हज़रात, इमाम व ख़तीब, क्योंकि इन्हीं के ज़रिए से हम वक्फ़ की प्रॉपर्टीज़ और वक्फ़ के जो हमारे मसाजिद हैं, दरगाहें हैं, उनकी देख रेख वक्फ़ डिपार्टमेंट तो करता है लेकिन ज़िम्मे इनके होता है। जैसे यहाँ पे आज इमामों और ख़तीबों की हमारी मीटिंग रही, आज हमें सुनना था, आज हमने तजवीज़ें ली कि हमें पुंछ में क्या करना है और पुंछ में जो इन्होंने तजवीज़ें हमें दे दी, क्योंकि हमारे यहाँ पे बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ है जो अभी इल्लीगल एनक्रोचमेंट है, यहाँ पे हमें आमदनी नहीं है, जिससे हमारे भी और भी प्रोजेक्ट, जैसे हम राजौरी में प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, बाकी जगहों पे प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, यहाँ पे हम वो इसलिए नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हमारे यहाँ पे फ़िनांस की कंडीशन सही नहीं है। अब चूँकि चस्ती साहब ने ये संभाला है और सारे आइमा हज़रात ने आज ये बता दिया है कि हम इसमें दिन रात लगकर, और जहाँ तक एलजी एडमिनिस्ट्रेशन की बात है और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, हमारे डीसी, हमारे पुलिस, सबों की जो इसमें रहा रेवेन्यू डिपार्टमेंट का, अब अल्हम्दुलिल्लाह डिपार्टमेंट बहुत फाल हो चुका है। अब हमें वो प्रॉब्लम्स नहीं आ रही है जो पहले थी। अब हम यहाँ पे नए प्रोजेक्ट्स हाथ में लेंगे आफ्टर सम टाइम, इंशाल्लाह नए मंथ में हम आएंगे। जो यहाँ हमें एक जो तजवीज़ भी आई है और हमारी ये भी है कि यहाँ पे एक कॉलेज, एक मसाजिद और बाकी जो नौजवानों के लिए हमें नया काम करना है। जो हमारी ज़मीनें इल्लीगल
एनक्रोचमेंट है वो अगर हम नौजवानों के लिए खोल दिए जाएंगे, उसमें नए प्रोजेक्ट होंगे, उससे यहाँ की इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी बहुत मजबूत हो जाएगी और नौजवानों को रोज़गार भी मिलेगा।